Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Il est fidèle et bon. Lui è fedele e buono. Il est tellement extraordinaire. Lui è così meraviglioso. C'est notre Jésus. Ed è il nostro Gesù. J'aimerais vous dire un immense merci Vorrei dirvi un grande, immenso grazie de la part de Jonas et de moi-même dalla parte mia e di Jonas pour votre accueil, per il vostro accoglienza, pour votre amour, per il vostro amore, pour l'ouverture de vos cœurs. per l'apertura dei vostri cuori. C'est un privilège de pouvoir passer du temps avec È un vous. privilegio di poter passare del tempo con voi. Et pour moi, E per me c'est vraiment un honneur è un onore de pouvoir être avec vous. di poter essere con voi. Parce que je sais Perché io so que vous êtes des gens che extraordinaires. siete delle persone straordinarie. Que Dieu a des grandes choses pour vous. E Dio ha delle grandi cose per voi. Et je suis tellement E privilégié sono così privilegiato de pouvoir voir ce que Dieu est en train de faire. di poter vedere quello che Dio sta De facendo. pouvoir percevoir ces choses-là. Di poter percepire questo. Soyez bénis. Siate benedetti. En fait, vous êtes bénis. Voi siete benedetti. Merci à l'équipe qui m'a invité. Grazie al team che mi ha invitato. Et pour moi, ma frustration, E per me, la mia je disais à frustrazione, Jonas ce matin, dicevo stamattina a Jonas, c'est de ne pas parler italien. è di non poter parlare italiano. De ne pas pouvoir communiquer avec vous. Di non poter comunicare con voi. Comme j'aimerais communiquer avec Mi vous. piacerebbe così tanto comunicare con voi. Mais de savoir qu'on est un seul cœur Ma ensemble. sapere però che siamo un solo cuore. Est-ce qu'on peut applaudir Luca et l'équipe Louange Possiamo applaudire Luca e il team di pour Lode. le job extraordinaire qu'ils ont fait? Hanno fatto delle cose straordinarie. De pouvoir nous conduire dans la présence de Dieu. Ci hanno condotto nella presenza di Dio De pouvoir littéralement ouvrir les cieux e hanno letteralmente aperto i cieli pour que Dieu puisse manifester sa vie, affinché Dio possa manifestare la qu'il sua puisse vita, manifester sa la présence. sua presenza. Ne crains pas. Non temere. C'est ce que tu disais, Giuseppe. Ne crains pas. È quello che dicevi Giuseppe, non temere. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir d'une chose. E voglio che possiate ricordarvi di una cosa, C'est que la crainte che il timore trouve son origine trova il suo origine dans la désobéissance d'Adam et Ève. nella disubbidienza di Adamo ed Eva. La première chose quand Adam et Ève ont été séparés de Dieu, La prima cosa quando Adamo ed Eva sono stati separati da Dio il est dit qu'ils ont eu peur. è detto che hanno avuto paura. Ça veut dire que la peur est le Cioè- fruit de la chute. La paura è il frutto della caduta. Ça veut dire que la peur n'a pas de place dans nos vies. Cioè vuol dire che la paura non ha posto nella nostra La vita. peur n'a pas de place dans nos cœurs. La paura non ha posto nel nostro Vous savez, cuore. souvent on considère le fait d'avoir peur Spesso consideriamo il fatto di aver paura comme quelque chose de naturel. come qualcosa di naturale. Et oui, c'est E naturel sì, è naturale. dans notre nature éloignée de Dieu. Nella nostra natura lontani da Dio. Mais ça n'a pas de place Ma non ha posto dans notre nature spirituelle, nella nostra natura spirituale. dans notre intimité avec Christ. Nella nostra intimità con Cristo. Chaque fois que tu as peur, Ogni volta che tu hai paura, tu as besoin de t'arrêter, hai bisogno di smettere, de ne pas prendre de décision, di non prendere de decisioni, ne pas faire de choix. di non fare Parce que ce scelte. que tu décides quand tu as peur, Perché quello che tu scegli quando hai paura, de toute façon, le résultat sera mauvais. sicuramente il risultato non sarà buono. Qu'est-ce qui va remplacer la peur? Cos'è che rimpiazzerà la C'est la paura? foi. È la fede. Savoir que Jésus règne. Sapere che Gesù regna. Savoir qu'il est au-dessus de tout. Sapere che Lui è al di sopra di ogni cosa. Savoir qu'il a toute puissance. Sapere che Lui ha ogni potenza. Savoir qu'il a toute autorité. Sapere che Lui ha ogni autorità. Savoir que Dieu est pour toi. Sapere che Dio è per te. Qu'il est celui qui veille sur ta vie. Ed è colui che veglia sulla tua vita. Qu'il est celui qui te protège. Ed è colui che ti protegge. Qu'il est celui qui te bénit. Ed è colui che ti benedice. Qu'il est celui qui te restaure. Ed è colui che ti restaura. Il est celui qui est avec toi. È colui che è con te. Même au cœur de la tempête. Anche nel cuore della tempesta. Même au cœur des épreuves. Anche nel mezzo delle prove. Jésus est là. Gesù è lì. Et tu peux rester en paix. E tu puoi essere in pace. Tu peux rester en paix intérieurement. Tu puoi essere in pace interiormente. Parce que sa présence règne. Che la sua presenza regna. Merci. Amen. Merci Anna. Grazie. Vous vous souvenez quand vous dites Amen? Ricordatevi, quando dite amen, Ça veut dire je suis d'accord. vuol dire sono d'accordo. Vous le dites pas pour celui qui prêche. Non lo dite per quello che predica, Vous le dites parce que c'est votre foi que vous mettez en action. ma lo dite perché mettete in azione C'est la votre vostra esprit fede. qui se lève. È il vostro spirito che si alza. C'est la femme, l'homme de Dieu qui se lève en È vous. l'uomo, la donna di Dio che si alza Et in il dit, voi. hey, c'est ce que je veux vivre. E dite, e questo è quello che voglio vivere. Et certains d'entre vous, E certi tra di voi, vos vies sont comme prises par la peur. le vostre vite sono come prese dalla Vous avez paura. peur du lendemain. Paura del futuro. Vous avez peur de faire des pas avec Dieu.
Dieu. paura di fare dei passi con Dio, Vous avez peur de ce qui peut arriver. paura di quello che può succedere. Vous écoutez les informations et ça vous libère de la peur dans vos cœurs. Voi ascoltate le informazioni, le news e questo fa paura Vous nella vostra discutez avec cuore. les gens et ça libère des craintes en vous. Voi discutete con delle persone e questo crea paura in voi. J'aimerais te dire, Ma voglio dirti, reviens ritorna à la parole de Dieu. alla parola di Dio. Renverse ces craintes. Rovescia queste Prends paure. autorité sur ces peurs. Prendi autorità su queste paure. Vous savez, la plus grande peur, Sapete la più grande paura? c'est la peur de la mort. È la paura della morte. Ouais. Della morte. Et je suis surpris E sono sorpreso du nombre de chrétiens di vedere il numero di credenti qui ont peur de la mort. che hanno paura della morte. Parce que Jésus nous fait une promesse, Perché Gesù ci fa una promessa c'est qu'on ne verra pas la mort. che noi non vedremo la Parce qu'on ne morte. peut pas voir quelque chose que Jésus a vaincu. Perché non possiamo avere qualcosa che Gesù ha già vinto. Alléluia. On ne Amen. peut pas voir quelque chose Non que possiamo Jésus a vedere vaincu. qualcosa che Gesù ha già vinto. Ça veut dire qu'au moment où ce sera le temps que Jésus vienne te Cioè, chercher, nel momento in cui Gesù verrà a prenderti, la mort n'aura même pas le temps de poser sa main sur toi. la morte non avrà neanche il tempo di mettere la sua mano su di Que te. Jésus t'aura pris, Gesù ti avrà già qui preso, t'aura enlevé dans sa gloire ti avrà tolto nella sua et que tu gloria. célébreras avec lui dans les E cieux. tu celebrerai con lui nei cieli. Il y a au moins une personne ici. C'è una persona almeno Je qui, ne sais pas si tu es en ligne ou dans non- cette salle, se sei in questa sala o online, mais il y a des moments où tu as des crises d'angoisse. ma ci sono dei momenti che hai delle crisi di paura, di angoscia. Je vais te dire, Jésus E voglio dirti che Gesù est avec toi. è con te. Simplement, Semplicemente élève le nom de Jésus. innalza il nome di Déclare Gesù. le nom de Jésus. Dichiara il nome di Il est Gesù. celui qui te libère Lui è colui che ti libera aujourd'hui oggi de l'angoisse. dall'angoscia. Il est celui qui aujourd'hui Lui è colui che oggi t'a franchi ti ha preso de l'angoisse. e ti ha liberato dalla paura. Il est avec toi. Lui è con te Il prend soin de toi. e prende cura di te. Depuis le début de ce week-end, Dall'inizio di questo weekend, la parole qu'on a, la parola che abbiamo ricevuto elle est dans Isaïe è 43. in Isaia Et dans 43. Isaïe 43, il est dit, ne vous souvenez pas E in Isaia 43 sta scritto: non vi ricordate des premiers événements. dei primi eventi? Ne considérez plus Non considerate più ce qui est ancien. quello che è antico. Arrête de regarder ce qui est derrière. Smetti di guardare dietro. Arrête de faire ta référence des choses qui sont derrière. Smetti di fare riferimento alle cose che sono Oublie dietro. ces choses-là. Dimentica queste cose. Pas seulement les mauvaises choses, Non solo le cattive cose, mais est-ce que tu peux oublier les bonnes choses ma aussi? puoi anche dimenticare le cose buone, Parce que ton meilleur est devant. perché il migliore è Parce davanti que a les te. choses que Dieu a pour toi sont devant toi. Perché le cose che Dio ha per te sono Tu vas davanti pas a te. revivre les belles choses d'hier. Tu non vivrai più le cose Tu vas belle vivre les di bonnes ieri, choses qui sont devant toi. ma vivrai le buone cose che Et tu sono as davanti a besoin de te. faire ce choix. E tu devi fare questa Je veux dire, scelta j'oublie ce qui est en arrière. di dire: che io se dimentico soit- quello che è dietro, Que ce soit bon ou mauvais, che sia buono o non buono, c'est derrière. è dietro. È Parce nel que- passato. Dieu dit, Dio dice: voici, ecco, je fais une chose nouvelle. io faccio una cosa nuova. Voici, Ecco, je fais une chose io nouvelle. faccio una cosa nuova. Elle est maintenant en germe. Ed adesso sta germogliando. Comme je disais hier soir, Dieu l'a déjà conçu dans les cieux. E io l'ho già detto ieri sera, Dieu Dio a déjà Lo- tout donné, ha già dato ce tutto, qui est nécessaire pour que ça Quello- devienne une réalité. quello che era necessario affinché diventasse Ne la realtà. reconnaîtrez-vous pas? Ma non la riconoscerete C'est ce voi? qu'on a fait hier È soir. quello che abbiamo fatto Hier ieri. soir, on a mis les choses devant nous. Ieri abbiamo messo le cose davanti a On a noi. déclaré prophétiquement Abbiamo dichiarato profeticamente les choses que Dieu voulait, le cose che Dio voleva. les choses que Dieu était en train de mettre en place. Le cose che Dio stava mettendo in posto. On s'est levé dans la foi Ci siamo alzati nella et on a fede. dit voilà ce qui va E abbiamo venir. detto: ecco quello che verrà. Voilà ce qui va venir pour Palerme. Ecco quello che verrà per Voilà ce qui va venir Palermo. pour Napoli. Ecco quello che verrà per Voilà ce qui va Napoli. venir pour Rivera. Ecco quello che arriverà per Rivera. Voilà ce qui va venir pour Sarone. Ecco quello che arriverà per Saronno. Voilà ce qui va venir pour Rehoboth. E ecco quello che arriverà per Rehoboth. Et ensemble, vous vous êtes levés dans E la foi. insieme vi siete alzati Et nella vous avez fede. déclaré ces E choses-là. avete dichiarato queste cose. Et Dieu dit, E Dio dice: voici, ecco, je mets un chemin dans le désert. io metto un cammino nel deserto, Des fleuves d'eau vive dei fiumi di acqua viva dans la terre aride. nella terra arida. Vous savez, Sapete? peut-être que tu es là ce matin, Forse sei qui stamattina, présentiel ou en ligne, forse online o in presenza, et tu ne connais pas réellement ce Jésus. e non conosci realmente questo Gesù. Quand on te parle de choses nouvelles, Quando ti si parla di cose nuove, quand tu regardes ta vie, quando guardi la tua vita, tu dis oui, moi j'ai besoin de choses nouvelles. tu dici: sì, ho bisogno di cose nuove. J'ai besoin qu'il y ait des circonstances qui changent. Ho bisogno che certe circostanze cambino. Je réalise que ma vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Realizzo che la mia vita non è quella che dovrebbe essere. Que je ne vis pas à la mesure de ce pourquoi j'ai été créé. Io non vivo
per quello che sono stato creato. Je réalise que je ne suis pas en relation avec mon Créateur. Realizzo che non sono in relazione con il mio creatore. Ces choses nouvelles, E queste cose nuove elles ont été accomplies sono state il y a compiute 2000 ans, 2000 anni fa, quand Jésus a été crucifié quando Gesù è stato crocifisso et qu'il a dit tout est e che accompli. lui ha detto tutto è Et compiuto. au moment où Jésus a rendu son dernier souffle E nel momento in cui Gesù ha dato il suo ultimo soffio Sur la sospiro, croix. sulla croce et qu'il a dit tout est e accompli, lui ha detto tutto è compiuto, il a fermé la porte ha chiuso la porta à ces choses anciennes a queste cose antiche, pour que tu vecchie, puisses entrer dans ces choses nouvelles, affinché tu potessi entrare in queste cose pour que tu nuove, puisses vivre sa présence, che tu potessi vivere la sua pour que presenza, Dieu devienne ton ami, affinché Dio diventi il tuo qu'il amico, soit ton Seigneur, che sia il tuo Signore, qu'il soit ton il Sauveur, tuo Salvatore, qui te libère che lui possa de liberarti ces chaînes qui te retiennent, da queste catene che Chi ti te- tengono, libère de la culpabilité, che ti liberano dalla pour colpevolezza, que tu puisses marcher affinché tu possa camminare dans ses projets et dans sa volonté. nei suoi progetti e nella sua volontà. Et j'aimerais dire, si aujourd'hui, E oggi, tu n'as jamais fait ce choix se non hai mai fatto questa de scelta, pouvoir dire à Jésus, di poter dire a Gesù, moi je veux vivre ces choses io nouvelles. voglio vivere queste cose nuove. Je reconnais que ma vie n'est pas ce qu'elle est. Riconosco che la mia vita non è quella che Je dovrebbe reconnais que j'ai pas essere. d'espérance réellement. Non ho la speranza veramente. J'aimerais que tu sois mon Seigneur. Vorrei che tu sia il mio J'aimerais Signore, que tu sois mon Sauveur. che tu sia il mio Salvatore. La seule chose que tu as besoin de faire, L'unica cosa che tu devi fare c'est de fermer tes yeux è di chiudere i tuoi occhi et de pouvoir parler avec Dieu. e di poter parlare con Dio. Tu peux lui dire, E puoi dirgli, c'est ce que tu veux faire aujourd'hui. Si c'est ce que tu veux se faire è quello che aujourd'hui, tu vuoi fare oggi, que tu connais pas encore ce Dieu, che tu non conosci ancora questo tu Dio, peux simplement, là où tu es, fermer les yeux. lì dove sei, chiudi i tuoi occhi Et tu peux lui dire, Jésus, e puoi dire, Gesù, je viens vers toi maintenant. vengo adesso verso di te, Révèle-toi à moi. rivelati in me, Révèle-toi dans ma vie. rivelati nella mia vita. Je choisis Io scelgo de laisser les choses anciennes di lasciare derrière, le cose vecchie dietro di me de te demander pardon e ti chiedo perdono pour tout ce que j'ai pu faire per tutto quello che ho fatto qui n'honorait pas toi, che non ti ha onorato, tout ce que j'ai fait tutto quello che ho fatto qui désobéissait à ta che volonté. ha disubbidito alla tua volontà. Jésus, Gesù, je crois io credo que tu es mort et che tu sei ressuscité morto e risuscitato pour moi per me et que tu as une vie nouvelle e devant che moi. tu hai una vita nuova davanti a me. Et aujourd'hui, E oggi je choisis scelgo de mettre ma confiance en toi. di mettere la mia fiducia in te. J'aimerais te dire, si tu fais cette prière, E se tu fai questa preghiera, ou que tu dis, j'aurais dû faire cette o prière, che ti sei detto avrei dovuto fare questa preghiera, j'aimerais t'encourager ti voglio incoraggiare à la sortie, si tu es ici, à rencontrer un de l'équipe pastorale. che poi all'uscita incontrare qualcuno del team De pastorale dire, moi j'aimerais rencontrer ce Jésus. e dire io vorrei incontrare questo Moi je Gesù. veux ces choses nouvelles. Io vorrei queste cose nuove. Si tu es en ligne, Se sei online, envoie un mail manda un'email et dis, hey, moi je veux ça. e scrivi io Comment voglio est-ce que je questo. peux faire? Come posso fare? Parce que Dieu Perché Dio est celui qui ouvre un chemin pour toi. è colui che apre un cammino per te. Il ouvre un chemin pour ta vie. Lui apre un cammino per la Il a tua des vita. choses extraordinaires pour toi. Ci sono delle cose straordinarie per te. L'éternité L'eternità avec lui con lui devient ton héritage. diventa la tua eredità. C'est la plus grande de toutes les décisions. È la più grande delle C'est le plus decisioni. grand choix qu'on puisse È faire la dans nos più vies. grande scelta che puoi fare nella tua vita. Mais pour nous qui avons déjà fait ce choix Ma et cette per- décision, Per noi che abbiamo già preso questa decisione, pour nous qui avons prié hier soir, per noi che abbiamo pregato ieri qui avons sera, déclaré ces choses nouvelles, che abbiamo dichiarato queste cose nuove, pour toi, per te, Dieu va continuer de révéler pour ta propre vie Dio continuerà a rivelare per la tua vita ces choses nouvelles. queste cose nuove. Parce que Dieu désire te montrer Perché Dio vuole mostrarti sa volonté la pour sua ta vie. volontà nella Il tua vita. désire te montrer ses projets Vuole mostrarti pour i ta suoi vie. piani Il per la désire tua parler vita. à ton cœur. Vuole parlare al tuo Il cuore. désire libérer ses désirs. Vuole liberare i suoi desideri. Parce qu'on a été créés Perché siamo stati pour creati vivre avec lui. per vivere con Lui. Mais l'apôtre Paul dit Ma l'Apostolo Paolo dans dice Ephésiens in 2.10 Efesini qu'on a 2:10 été créés che pour siamo- des œuvres bonnes siamo stati creati per delle opere buone qu'il a préparées d'avance che Lui ha già preparato pour qu'on puisse les pratiquer. affinché potessimo metterle in pratica. Il y a quelque chose d'extraordinaire C'è qui est devant toi. Qualcosa di straordinario davanti a te. Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour toi. Dio ha qualcosa di straordinario per te. Seigneur. Come on. Come on. Si vous n'avez pas envie Se non avete voglia de vivre ces choses di extraordinaires, vivere queste cose straordinarie, comment ça va se produire?
cosa succederà? Si tu n'as pas conscience Se non hai coscienza qu'il y a des choses extraordinaires qui sont devant toi, che ci sono delle cose straordinarie davanti a te, tu vas continuer de vivre ta vie comme aujourd'hui. continuerai a vivere la tua vita come adesso, Moi, come oggi. je sais pas vous, Non so voi, mais ma vie d'aujourd'hui ma la mia vita di oggi ne me satisfait pas. non mi soddisfa. Je veux plus. Io voglio di più. Parce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 3:20, Perché l'Apostolo Paolo dice in Efesini 3:20, il y a infiniment plus c'è infinitamente di più que tout ce qu'on peut penser ou di imaginer tutto quello che possiamo pensare o par la immaginare puissance qui agit en per nous. la potenza che agisce in noi. Dieu a infiniment plus. Dio ha infinitamente di più, Infiniment plus pour ta vie. infinitamente di più per te. Il y a des choses extraordinaires Le pour toi. cose, cose straordinarie per te. Vous savez, dans la réalité, Nella realtà, souvent, spesso on dit Amen. diciamo "Oh, amen, Merci Jésus. grazie Gesù. Je crois que tu as plus pour moi. Credo che hai più per C'est me. bon, j'ai prié. Ok, ho pregato, J'ai déclaré ces ho choses-là. dichiarato queste cose, J'ai déclaré ce que Dieu voulait. ho dichiarato quello che Dio voleva. Le thème que vous avez pour cette année, Il tema che avete per quest'anno? stand up. Stand up, alzati. Stand up. Stand up. Ça veut dire quoi? Cosa vuol dire? Ça veut dire je change de position. Voglio cambiare posizione. Je ne peux pas être stand up comme ça. Non posso essere stand up così. Là, comme ça, je ne suis pas stand up. Così non sono stand up. C'est le moment È il momento pour ta vie per la tua vita. que tu fasses un choix, Che tu faccia una que scelta. tu prennes une décision Che tu prenda una et tu dis decisione. maintenant, E che ti dici je adesso vais me lever. voglio alzarmi. Non. Oi, oi, oi. Et j'entre Ed entro dans tout ce que Dieu a pour moi. in tutto quello che Dio ha per me. Je change de position. Io cambio la mia posizione. Je prends un risque, E prendo un rischio. comme j'allais en prendre un risque. Come stavo per prendere un Mais je rischio vous ai qui. vu. Ma vi ho visto. Vous attendiez que je tombe. Pensavate che cadevo. Vous savez, Ma sapete? il faut prendre des risques. Bisogna prendere dei rischi. Il faut se lever. Bisogna alzarsi. Si tu continues Se tu continui à vivre la même chose, a vivere la stessa cosa, à prier la même chose, a pregare la stessa cosa, tu vas avoir les mêmes résultats qu'aujourd'hui. avrai gli stessi risultati come oggi. Si on ne change pas de position, Se non cambiamo posizione, si on ne change pas de manière de prière, se non cambiamo il modo di si on pregare, n'entre pas dans sa présence se non entriamo nella sua Avec presenza foi, con fede, avec détermination, con determinazione, il est dit dans Matthieu 11:12, è scritto in Matteo le 11, royaume 12, des cieux est il soumis à la violence. il regno dei cieli è Et per ce i sont les violenti. violents qui s'en E emparent. sono i violenti che se ne prenderanno Et possesso. c'est cette détermination de la foi. Ed è la determinazione della Veut dire fede. non seulement on a déclaré des choses, Non solo dichiariamo le mais cose, maintenant on est debout. ma adesso siamo Maintenant alzati on continue de déclarer e continuiamo a dichiarare jusqu'à ce que ça devienne une finché réalité. diventi una realtà. On vit en fonction de ces réalités. Viviamo in funzione di queste Ce realtà. matin, Mauro, à la prière, Questa mattina Mauro nella il preghiera a pris un verset ha d'Abraham. preso un versetto di Abramo. Dieu fait une promesse à Dio Abraham. fa una promessa ad Il lui Abramo. dit ta descendance E gli dice la tua sera discendenza aussi nombreuse que les étoiles du sarà ciel. così numerosa come le stelle nel cielo. Hier soir, Dieu vous a fait des promesses. Ieri sera Dio vi ha Dans fatto ce que delle vous avez promesse. déclaré. In quello che avete Il y a des dichiarato promesses qui ont été faites sur ta vie. ci sono delle promesse che sono state fatte sulla tua vita La foi, e la fede c'est l'assurance des choses qu'on è espère, la sicurezza delle cose che speriamo, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. la dimostrazione di quelle che non vediamo. Ça veut dire que la foi, Cioè la fede c'est pas simplement dire les choses, non è solo dire c'est le pas cose, simplement voir les non è choses, solo vedere le mais c'est cose, faire le choix ma è fare la de dire je scelta marche dans ces di choses. dire cammino in Je queste vis cose. comme si elles étaient la réalité. Je vis comme si ce lieu était plein. Je vis comme si ce lieu était plein. Ok, Come on. vivo come se questo luogo fosse pieno. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Je vis comme si ce lieu était plein. Vivo come se questo luogo fosse pieno. Je vis comme si des multitudes arrivaient à Vivo Palermo. come se in questo, nel luogo a Palermo ci fossero una Je moltitudine. prêche comme s'il y avait des E multitudes devant moi. predico come se ci fosse una moltitudine J'agis davanti a comme me. si ces multitudes étaient là. Agisco come se ci fosse una Je moltitudine qui. conduis l'église comme cela. E conduco la chiesa così. Parce que dans mon cœur, c'est déjà la Perché réalité. nel mio cuore è già realtà. Dans mon cœur, c'est déjà vrai. Nel mio cuore è già vero. Même si ce que je vois, c'est pas encore ça. Anche se quel che vedo non è Ma ancora manière questo. de vivre, elle est comme ça. Ma il mio modo di vivere è così. Abraham, il a marché. Abramo camminava Quand il rencontrait quelqu'un, e quando incontrava qualcuno il disait hey, je m'appelle Abraham. diceva io mi chiamo Abraham, Littéralement, je suis le père d'une multitude. sono il padre di una Il moltitudine. n'avait pas honte. Non aveva De pas avoir vergogna di non avere figli.
Parce qu'il savait perché sapeva que son héritage, che senza l'eredità Dieu lui avait promis che Dio gli aveva une promesso multitude. una Et il moltitudine. pouvait dire aux gens, E poteva dire alle je persone, suis io sono le père d'une il multitude. padre di una moltitudine. Il s'est promené dans le pays E lui passeggiava, andava in parce que giro, Dieu lui a dit perché Dio gli aveva que detto ce pays était son che héritage. questo paese era la sua eredità. Il n'était pas juste nomade. Lui non era un nomade, Il avait fait un choix ma aveva fatto una de dire scelta je vais me planter ma tente di ici. dire metterò qui la mia tenda, Je vais planter ma tente ici. metterò qui la mia Je vais tenda, planter ma tente ici. metterò qui la mia tenda. Et dans Ézéchiel, il est dit que E in Ezechiele è Abraham detto che Abramo a pris possession du ha pays. preso possesso di questa terra. C'est pas Josué qui a pris possession du pays. Non è Giosuè che ha preso possesso della C'est terra, Abraham qui l'a ma fait è dans Abramo la che l'ha foi. fatto nella fede. Stand up, Stand up, c'est faire le choix cioè fare la scelta de dire je me lève, di dire mi alzo, je marche, cammino, comme si les promesses de Dieu come le promesse di Dio m'appartenaient mi déjà. appartenessero. Je marche Io cammino comme si la réalité de ce que Dieu dit come se la realtà di quel che Dio était dice déjà vraie. era già vera. Je déclare Dichiaro avec ma bouche con la mia bocca ce que Dieu dit. quello che Dio dice, Non seulement quand je prie, non solo quando prego, mais aussi quand je discute avec les gens. ma anche quando discuto con la gente. Vous savez, Dieu, Sapete Dio? les choses ne s'arrêtent pas quand on dit Amen. Le cose non si fermano quando diciamo amen. Tu peux dire Seigneur, merci parce que je sais Tu puoi dire Signore grazie perché so que j'ai été guéri. che sono stato C'est guarito. ma réalité. È la mia realtà. C'est ce que Dieu fait pour ma vie. È quello che Dio fa per la mia vita. Je vais vous donner mon combat. Voglio condividere il mio Un combattimento. de mes combats Uno dei aujourd'hui, miei combattimenti c'est que avant, je pouvais lire comme ça. prima io potevo leggere così, Maintenant, j'arrive plus. Il faut que je mette comme ça. adesso devo fare così. Au ciel, il n'y a pas de lunettes. In cielo non ci sono occhiali. Abraham avait 120 ans Abramo aveva 120 et anni sa vue n'avait pas baissé. e la sua vista non era peggiorata. Caleb avait 85 ans Caleb aveva et 85 il avait anni la même vigueur e aveva lo stesso vigore qu'un homme de 45 che un ans. uomo di 45 À anni. 45 ans, je pouvais lire comme ça. A 45 anni potevo leggere così Je parle à mes yeux. e ho parlato ai miei Je occhi, déclare à mes yeux. ho dichiarato ai miei occhi, Voilà ce que la Bible dit. ecco quello che la Bibbia Vous dice. devez voir normalement. Voi dovete vedere normalmente. Et je leur ordonne. E gli ordino, Voilà la réalité. ordino ai miei occhi, Voilà ce que Dieu dit. ecco la C'est realtà. sa promesse. Ecco quello che Dio dice, è la sua promessa. Il est celui qui me guérit. Lui è colui che mi guarisce. Ce serait facile de mettre des lunettes. Sarebbe facile di Et mettere aucun degli jugement occhiali. pour ceux qui en ont. Nessun giudizio per quelli che hanno C'est ma occhiali. conviction à moi. Ma è la mia À moi convinzione tout seul. di me da solo. Mais je me bats. Io combatto, Pas seulement dans la prière, non solo in preghiera, mais si après avoir prié, ma se dopo aver pregato je discute avec quelqu'un discuto con qualcuno et dis ok, je pense que peut-être je Et- devrais mettre des lunettes. gli dico penso che forse dovrei mettere degli occhiali Ou j'espère que ça ira mieux demain. o spero che domani andrà meglio. Qu'est-ce qui se passe? Cosa succede? D'un côté, je déclare des choses. Da una parte dichiaro D'un delle côté, je cose, suis dans la foi. sono nella fede, Et de l'autre côté, e dall'altra parte ma bouche dit autre chose. la mia bocca dichiara Je- altre Et cose je fais d'autres choses. e faccio altre cose. La foi est une détermination. La fede è una La foi, c'est une determinazione, manière de è vivre. un modo di vivere. C'est de dire quoi qu'il se passe, Qualunque cosa succeda, je continue. io continuo. Quoi qu'il se passe, Qualunque cosa je succeda, persévère. io persevero. Quoi qu'il se passe, Qualunque cosa je succeda, continue io de continuo déclarer et de vivre selon ce que Dieu a a dit. dichiarare e a vivere quello che Dio ha detto. Stand up, Église. Stand up, Chiesa. Ça veut dire tiens dans les promesses de Cioè, Dieu. tieniti forte nelle Marche dans les promesse promesses di de Dieu. Cammina nelle promesse Tiens di dans Dio. ses promesses. Tieniti forte nelle promesse. Agis dans ses promesses. Agisci nelle sue promesse. Encourage-toi l'un et l'autre. Incoraggiatevi gli uni gli altri. Ce texte, stand up, Questo testo, il vient de Néhémie, stand up, viene da Neemia, où Néhémie dit levons-nous, dove Neemia dice alziamoci. levons-nous et bâtissons, Alziamoci e costruiamo. levons-nous et construisons son royaume, Alziamoci e costruiamo il suo regno. levons-nous et entrons dans ses promesses. Alziamoci ed entriamo nelle sue promesse. Et la suite du verset, E il versetto continua il est dit ils se fortifièrent che dice si fortificavano dans cette résolution. in questa C'est pas risoluzione. juste prendre une décision. Non è solo prendere una C'est pas decisione. juste aujourd'hui de dire hey, I stand up. Non è solo oggi dico ehi, stand up. Et demain matin, E domani? oh, Oh, c'est de dire I stand up. I stand up. Je reste dans ces choses-là. Cioè rimango in queste Je marche cose. dans ces choses-là. Cammino in queste cose. Et on se fortifie. E ci fortifichiamo. Et si demain je discute avec E se Emmanuel domani discuto con Luc et que Emmanuel me dit quelque e chose Luc mi dice qualcosa et que je vois qu'il est en train de... e vedo che lui sta
qu'est-ce que je vais faire? Cosa faccio? Je vais dire, hey, Io dico, ehi, stand up. stand up! Tiens ferme. Rimani fermo! Sois fort. Sii forte! Je prie pour toi. Prego per te. Je suis avec toi. Sono con te! C'est ça aussi. Questo anche. Se fortifier. Fortificarvi. C'est se soutenir les uns et les autres. Sostenersi gli uni gli altri. C'est s'encourager les uns et les autres. Incoraggiarsi gli uni gli C'est altri. affirmer l'autre dans sa foi. Affermare l'altro nella sua C'est ce qu'on a fede. besoin, Église. È quello che abbiamo bisogno, Entrez dans Chiesa. ces choses nouvelles. Entrare in queste cose nuove. Ça nécessite que vous vous leviez. Dovete voi alzarvi. Ça nécessite que vous fassiez pas simplement un pas. Questo implica che non facciate En solo disant, un passo. ok, je suis entré dans les choses nouvelles. Ok, sono entrato nelle cose C'est un nuove. chemin. Ma è un C'est cammino. un chemin. È un cammino. Ça veut dire qu'il faut marcher, Cioè dobbiamo pas camminare. après pas, Passo dopo et passo. s'encourager l'un E l'autre, incoraggiarsi se gli uni gli fortifier l'un altri. l'autre, et dire, Fortificarsi hey, gli uni gli viens altri. avec moi, E dire, hey, si tu vieni veux, con me. je te porte, je vais t'aider un petit bout. On a besoin de ça. On a besoin les uns et les Abbiamo autres. bisogno di questo, degli uni e degli altri. On a besoin de se soutenir. Abbiamo bisogno di On a besoin de sostenerci, s'encourager. di incoraggiarci. Stand up. Stand up. Dieu va pas te lever de la chaise. Dio non ti alzerà dalla C'est à sedia. toi de te lever. Sei tu che ti devi C'est à alzare. toi de prendre position. Sei tu che devi prendere C'est à toi posizione. d'entrer dans les promesses. Sei tu che devi entrare nelle promesse. Si toi tu choisis Se tu scegli de rester sur ta di chaise, rimanere sulla tua sedia, je vais te dire, rien ne va se passer. non succederà niente. En 2023, Nel il y 2023 aura un nouveau thème. ci sarà un nuovo tema Et tu diras, e tu dirai, stand up, ça n'a pas marché pour moi. stand up non ha funzionato Mais per parce que me. tu es resté sur ta Ma chaise. perché sei rimasto sulla tua sedia? Come on, Come on. c'est à toi de te lever Sei tu che ti devi alzare et d'entrer dans ces choses-là. ed entrare in queste De cose. vivre dans cette réalité-là. Vivere in questa realtà. Parce que Dieu est avec toi. Perché Dio è con Parce que te. si Dieu fait des promesses, E se Dio fa delle c'est promesse, pour qu'on puisse les vivre. è perché possiamo viverle. J'aimerais te dire, Voglio dirti, et je l'ai déjà dit, e l'ho già detto, ça va être difficile. sarà difficile. Il va y avoir des épreuves. Ci saranno delle prove. C'est pour ça E per questo qu'on a besoin de se fortifier. dobbiamo Se fortificarci. fortifier, Fortificarci. c'est venir dans la présence de Dieu. Cioè venire nella presenza di Dio. Se fortifier, Fortificarci. c'est renouveler Vuol dire notre rinnovarsi. cœur pour Dieu. Rinnovare il nostro Se cuore per Dio. fortifier, c'est Fortificarsi déclarer vuol dire dichiarare qui est Dieu, chi è Dio. qu'il est le Dieu puissant, Che lui è il Dio qu'il est le potente. Dieu qui est fort. Che è il Dio che è C'est forte. se rappeler E ricordarsi ses exaucements. i suoi esaudimenti. C'est ce qui se passe dans les psaumes. È quello che succede Dans nei les psaumes, il est salmi. dit souvent, Les tu salmi- es, Nei salmi, non le psaume. oui, tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Tu sei il Dio che ha aperto il Mar Rosso. Tu es le Dieu qui a tué tous les Égyptiens. Sei il Dio che ha ucciso gli Qu'est-ce qui egiziani. se passe quand on lit ces psaumes-là? E cosa succede quando leggiamo Pour les questi salmi? Israélites, ça libère la foi. Negli israeliti Ils libera la se fede. fortifient Loro si dans qui fortificano est Dieu. in chi è Dio. Quand tu commences à déclarer, Quando cominci a tu es dichiarare, le créateur de toutes tu choses. sei il creatore di ogni Il cosa. n'y avait rien Non c'era niente. et tout d'un coup, il y a des choses qui sont apparues. Tutto in un tratto le cose sono apparse. Tu es le Dieu qui m'a Tu guéri. sei il Dio che mi ha guarito. Tu es le Dieu qui m'a Sei sauvé. il Dio che mi ha salvato. Tu es le Dieu qui m'a Sei pardonné. il Dio che mi ha perdonato. Toutes ces choses-là, c'est se fortifier. Tutte queste cose vuol dire C'est fortificarsi. fortifier nos cœurs. Fortificare i nostri Fortifier cuori. nos vies. Fortificare le Dans nostre sa vite. présence. Nella sua presenza. C'est rappeler ses promesses. Cioè ricordare le C'est sue lui dire, promesse. Seigneur, merci parce que tu l'as dit. E dire Signore grazie perché Si tu tu l'hai l'as dit, detto. tu le E fais. se tu l'hai detto lo Parce fai. que Nombre 23, 19 nous dit, tu n'es pas un homme pour Perché il mentir. numeri 23-19 dice tu non sei un Dio per Tout ce que mentire. Dieu veut, il le fait. Tutto quello che Dio vuole e dice lo fa. Dans les cieux, sur la terre et In sous la terre, cielo, psaume 115. in terra e sottoterra. Et se fortifier, c'est déclarer ces E choses-là. fortificarsi vuol dire dichiarare Et queste même cose. si à l'intérieur de toi, E anche se dentro di il y a te des choses qui viennent et qui ci disent, sono delle cose che vengono e dicono je suis pas sûr, non sono c'est sicuro. pas réellement Non è possible. possibile. J'espère un petit peu. Io spero un pochettino. Tu as le choix Ma tu hai la de scelta dire di et dire, se fortifier. di fortificarti C'est de dire ça, e di dire questa c'est la vérité. è la verità. Et si ma bouche E se la mia bocca déclare la vérité, dichiara la verità, ce qu'il y a à l'intérieur quello che c'è dentro de ma vie della mia vita doit s'aligner sur la deve vérité. allinearsi alla Ça, c'est la verità. foi. Questa è la fede. C'est de dire je prends autorité Cioè prendo sur ma autorità propre vie, sulla mia propria sur ma vita, propre incrédulité. sulla mia incredulità. Est-ce que tu peux être de celles et de ceux Puoi essere colui o qui colei te fortifient toi-même che si fortifica a se stesso
qui commence à déclarer ce que Dieu dit, che comincia a dichiarare quello che Dio qui dice, commence à proclamer sa réalité, comincia a proclamare la sua à realtà, proclamer sa puissance, proclamare la sua à potenza, proclamer son nom. proclamare il suo Quand tu nome. élèves le nom de Jésus, Quando tu innalzi il nome di la Gesù, Bible dit la Bibbia dice que tout doit fléchir le che genou. ogni ginocchio si Ça piegherà. veut dire quand tu dis Jésus, Cioè, quando tu dici dans le monde spirituel qui Gesù, t'entoure, nel mondo spirituale che ti circonda, tout se met à genoux. ogni cosa si mette a ginocchio. Tout s'aligne. Ogni cosa si Come allinea. on, c'est juste extraordinaire. È straordinario. Imaginons, Immagini. réalisons plutôt Realizziamo la puissance la potenza qui est dans le nom de che Jésus. c'è nel nome di Se Gesù. fortifier, Fortificarsi, c'est prendre notre position. prendere la nostra Et posizione. cette position, E questa posizione on la trouve dans Ephésiens 2.6. la troviamo in Efesini 2:6. Ephésiens 2.10, on a les œuvres préparées d'avance. Efesini 2:10 ci sono le opere preparate prima. Ephésiens 2.6, Efesini 2:6. il est dit, il nous a ressuscités Lui ci ha risuscitati ensemble. Il insieme. nous a fait asseoir Ci ha fatti sedere avec Christ con Cristo dans les lieux nei célestes. luoghi celesti. C'est pas une promesse future, Non è una promessa c'est futura, déjà une promesse ma è maintenant. già una promessa di Se oggi. fortifier, c'est de pouvoir dire, Fortificarsi e poter dire Seigneur, merci, Signore grazie. parce que ici je suis à Rehoboth. Perché adesso sono a Rehoboth. Mon corps est sur l'estrade, Il mio corpo è sul mais mon pulpito, esprit ma il mio spirito est avec Christ è con Cristo dans les lieux nei célestes. luoghi celesti. Et quoi que ce soit que je E sente, ogni cosa che quoi que sento, ce soit que j'ai comme impression, ogni cosa, quoi qu'il ogni se passe autour de moi, impressione che ho, ogni cosa che avviene attorno a je me, sais io so que ma che position, la mia c'est posizione d'être avec toi è di essere con dans te les lieux nei célestes, luoghi celesti, en Jésus-Christ. in Gesù Cristo. Se fortifier, Fortificarsi c'est pouvoir s'encourager les uns les vuol autres, dire incoraggiarsi gli uni gli parce altri, qu'on a saisi cette réalité. perché abbiamo preso questa C'est realtà. devenu la vérité dans nos cœurs. È diventata una realtà nei nostri cuori. C'est de prier pour les autres, Pregare per gli altri, de les encourager, di incoraggiarli, pas les reprendre, non mais de riprenderli, les encourager. ma incoraggiarli. Comme je faisais tout à l'heure, de porter l'un l'autre. Dunque portarsi e Dans la portare prière. l'un l'altro nella preghiera. Stand up, Stand up, c'est faire le choix. cioè fare la De dire, je scelta veux me positionner di pour posizionarsi ses promesses. nelle sue Je veux promesse. vivre dans la foi. Io voglio Je vivere veux nella marcher dans fede, son autorité. camminare nella sua autorità. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Ed è quello che Dio vuole per te. Vous savez, dans Romains 8, In Romani 8 c'est un chapitre è extraordinaire. un capitolo straordinario. Romains 8, il nous est dit au verset 16, Ci è scritto nel versetto 16. le Saint-Esprit rend lui-même témoignage Lo Spirito Santo rende lui stesso testimonianza à notre esprit al nostro spirito que nous sommes enfants de Dieu. che noi siamo figli di Dio. Or, si nous sommes enfants de Dieu, E se siamo figli di Dio, nous sommes aussi héritiers. siamo anche eredi. Héritiers de Dieu, Eredi di Dio. co-héritiers avec Christ. Coeredi con Cristo. Ça veut dire que la réalité des cieux, Cioè che la realtà del cielo elle nous appartient. ci appartiene. Amen. Ne vivons pas autrement que ça. Non viviamo diversamente da Vivons dans questo. cette réalité-là. Viviamo in questa realtà. Et Paul continue. E Paolo continua. Il dit, si toutefois Se in ogni modo souffrons soffriamo avec lui, con Lui, afin d'être aussi glorifiés in modo di essere glorificati avec lui. con Lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, Seigneur, finalement pas. Oh, gloria al Signore. J'aime moins ce que tu viens de me raconter. Mi piace meno quello che hai appena detto. Je veux dire, et je l'ai déjà dit E l'ho già detto. ce week-end, Questo weekend l'épreuve la prova fait partie de la vie. fa parte della vita. Les souffrances Le font sofferenze partie de la vie. fanno parte della vita. Arrêtons de croire Smettiamo di credere qu'être béni, di essere c'est benedetti, vivre une vie sans souffrance. anche essere benedetti è una vita senza sofferenza. Parce que la plupart des hommes et des femmes de Dieu dans la Bible, Perché la maggior parte delle persone, uomini e donne di Dio nella Bibbia, ils ont été éprouvés. sono stati provati Et on n'est pas mieux qu'eux. e noi non siamo meglio di Jésus loro. nous fait une promesse. Gesù ci fa una Vous promessa. aimez les promesses de Vi Jésus? piacciono le promesse di Gesù? Comme ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Come mi hanno perseguitato, vi perseguiteranno. Ça, c'est la promesse de Jésus. Questa è la promessa di Gesù. Amen. Amen? C'est sa promesse. Questa è la sua promessa. Donc on va la vivre. Dunque lo vivremo. Jésus fait une autre promesse. Gesù fa un'altra Il dit, promessa. hey, les amis, Amici miei, je vous envoie vi mando comme des brebis au milieu des loups. come delle pecore in mezzo ai lupi. Je préfère être comme le loup au milieu des brebis. No, io vorrei essere un lupo in mezzo alle pecore. C'est sa réalité.
Questa è la realtà. si on le sait, Se lo sappiamo, si on sait que ces choses vont arriver, se sappiamo che queste on cose va pas aller succederanno, les chercher, non andiamo a on cercarle, va pas poursuivre ces choses-là. non andiamo a cercare queste Mais quand cose. elles arrivent, Ma quando arrivano, on perd pas de temps non perdiamo à se tempo dire pourquoi, a dirci à perché, se lamenter sur soi. a lamentarci su noi stessi, On sait que c'est normal perché sappiamo che è et on normale continue e continuiamo à marcher a camminare dans les promesses. nelle promesse, On continue continuiamo à se fortifier dans a la foi. fortificarci nella fede. La clé, La chiave c'est le verset suivant. è nel versetto successivo. C'est l'apôtre Paul qui dit, L'Apostolo Paolo dice, il n'y a pas, non c'è, j'estime qu'il n'y a pas io stimo che non ci de sia commune mesure in misura comune entre les souffrances du temps présent tra le sofferenze del tempo presente et la gloire à venir. e la gloria Et a venire. quand Paul parle, E quando Paolo parla, il sait ce que c'est que les souffrances. lui sa cosa sono le sofferenze. Son bateau a fait naufrage plusieurs fois. La sua barca è naufragata più volte, Il a été lapidé. è stato lapidato, Il a reçu des coups de fouet. ha ricevuto delle frustate. Il sait ce que c'est des Lui souffrances. sa cosa Il cos'è la arrivait dans une sofferenza. ville, les gens parlaient de lui mal. Lui arrivava in una città e la gente parlava male Avant di lui. d'arriver dans la ville, il avait déjà une mauvaise réputation. Prima di arrivare in una città Il aveva già était una cattiva rejeté et reputazione. méprisé. Era rigettato. Mais il dit, j'estime Ma lui dice stimo qu'il n'y a pas de commune che mesure non ci sia in comune modo entre les souffrances du monde présent tra le sofferenze del mondo et la presente gloire à venir. e la gloria a venire. Stand up. Stand up. Une des choses, c'est d'arrêter de vivre Una cosa è smettere di vivere comme si tout s'arrêtait à la mort. come se tutto si fermasse alla morte. Dis à ton voisin, Dì al tuo vicino, c'est pour toi. è per te questo. Arrête de vivre Smetti di vivere comme si tout s'arrêtait à la mort. come se tutto si fermasse alla morte. Arrête de vivre Smetti di vivere comme si tout s'arrêtait à la mort. come se tutto si fermasse alla morte. En fait, au moment où tu vas fermer les yeux, Nel momento in cui chiuderai gli occhi, c'est là que la vie commence ed è réellement. lì che la vita comincia Pour realmente. l'éternité. Per l'eternità. Ça veut dire quoi? Cosa vuol dire questo? Change de perspective. Cambia la tua prospettiva. Quand tu dis stand up, Quando tu dici stand up, c'est de dire je choisis cioè io scelgo que mes yeux soient fixés sur l'éternité che i miei occhi sono fissati et que mes sull'eternità pieds et mes mains e i miei piedi e le mie mani soient ici sur cette terre, siano su questa qu'elles terra agissent sur cette e che terre agiscono su pour questa que le terra royaume de Dieu s'avance. affinché il regno di Dio Et vada quoi que ce soit que avanti ça coûte, e qualunque cosa quoi que ce costi, soit ça implique, qualunque cosa implichi, ça m'est égal non mi parce interessa que ma perspective, perché la mia c'est prospettiva l'éternité. è l'eternità. Ça veut dire quoi? Cioè, cosa vuol Ça veut dire? dire que ce que je fais, Cioè quello che io ce que je faccio, bâtis, quello che costruisco, comme disait Daniel hier, ce que j'investis, quello che diceva Daniele ieri, quello je che l'investis pour l'éternité. lo investo per Arrêtons l'eternità. d'investir pour ce monde. Smettiamo di investire per questo Investissons mondo, pour ma l'éternité. investiamo per l'eternità. Investissons pour ce qui reste dans l'éternité. Investiamo per quello che rimarrà Parce que c'est nell'eternità. là qu'on va passer la plupart de notre temps. Perché è lì che passeremo la maggior parte On del est nostro tempo. que des voyageurs sur Noi cette siamo terre. solo passeggeri su questa terra. On n'est que voyageurs Siamo ici. solo dei viaggiatori qui. La vérité La verità de notre héritage, è che la nostra eredità elle est dans les cieux. è nei cieli. Ce chemin Questo dans cammino lequel on s'engage, in cui ci mettiamo c'est pour bâtir pour è l'éternité. per costruire per l'eternità. Amen? Est-ce qu'on peut se dire, je veux être de celles et de ceux E possiamo dire voglio essere con lui o con lei qui changent de che perspective, cambia prospettiva, qui arrêtent de considérer les choses che smette di sur considerare le cose sur ce monde, su questo mais de mondo dire, Seigneur, e di dire ma Signore, perspective, la mia prospettiva c'est è l'éternité. l'eternità Et je choisis e scelgo de vivre di vivere en fonction de ça. in funzione di questo. La seule chose que j'ai envie d'entendre, L'unica cosa che voglio sentire, la seule chose que j'ai envie que tu entendes, l'unica cosa che voglio c'est che que tu quand tu senta arrives dans les cieux, è che quando tu arrivi in cielo, nei tu cieli, puisses entendre, tu possa sentire bien, bon et fidèle serviteur, bene e buono e bravo servitore. entre dans la joie de ton Entra maître. nella gioia del tuo Que maestro. toi et moi, Che io e te, parce qu'on a accompli ce qu'on devait accomplir sur cette perché terre, abbiamo compiuto quello che dovevamo on compiere est, sulla terra, on est des couronnes qu'on puisse jeter au pied de l'agneau. siamo delle corone che possiamo De gettare ai piedi Jésus-Christ, du dell'agnello. roi des rois, du Gesù Seigneur des Cristo, seigneurs, il du Signore dei lion de la signori, tribu de il Juda, re dei re, il leone della tribù di parce qu'on Giuda, a bâti perché abbiamo de la costruito bonne manière. nel buon modo. Le verset suivant, Il versetto et on successivo, va s'arrêter avec e celui-là. poi ci fermiamo. Paul dit Paolo dice aussi, anche la création la creazione soupire, soupire, aspire, aspira, attend avec un ardent désir attende con tanto desiderio la révélation la rivelazione des fils dei figli et des fils de Dieu. e delle figlie di Dio.
Bâtir le royaume de Dieu. Costruire il regno di Dio, Bâtir pour l'éternité. costruire per l'eternità, Ça implique implica de bâtir di costruire pour que des hommes et des femmes affinché uomini e donne voient leur vie être transformée, vedano le loro vite trasformate, qu'ils puissent rencontrer che Jésus, possano incontrare Gesù, qu'ils puissent le connaître. che possano conoscerlo. C'est bâtir Costruire pour que des hommes et des femmes affinché uomini e donne autour de nous intorno a noi puissent aussi se lever, possano anche loro alzarsi accomplir ce pourquoi Dieu les a créés. compiere quello per cui Dio li ha chiamati. Il y a quelques semaines, Qualche settimana fa je discutais avec une jeune fille de l'église, discutevo con una ragazza della chiesa, 15 ans. 15 anni, Je lui dis comment ça va à la rentrée. e le ho detto com'è l'inizio Comment- di scuola? Qu'est-ce que tu n'as pas trop d'appréhension par cette nouvelle rentrée? Non sei troppo preoccupata dall'inizio di scuola? Elle me dit non. E lei mi dice no. Mon objectif cette Il année, mio obiettivo quest'anno c'est de voir une de mes copines è di vedere una delle mie amiche venir au groupe de jeunes, venire al gruppo dei giovani rencontrer Jésus. e incontrare Gesù. Et vous pouvez discuter avec Jonas. E potete discutere con Jonas, C'est notre pasteur des jeunes. lui è il pastore dei giovani, Il va vous dire, e vi dirà: les jeunes invitent leurs amis au groupe de i jeunes giovani invitano i loro amici al gruppo giovani parce qu'ils ont une perspective perché hanno una prospettiva de l'éternité. dell'eternità. Ils veulent bâtir. Loro vogliono Ils veulent costruire. construire. Vogliono costruire. Qu'est-ce que tu veux construire dans ta Cosa vie? tu vuoi costruire nella tua vita? Qu'est-ce que tu veux bâtir dans ta vie? Cosa vuoi costruire nella tua vita? Tout à l'heure, on va prier pour des ministères. Dopo pregheremo per i ministeri J'aimerais te dire, e vorrei dirti, quand on prie pour des ministères, quando si prega per dei c'est ministeri, pas pour te dire chic. non è per dire oh chic, che bello. Il y a plus de gens qui vont s'occuper de moi. Ci sono più persone che si occuperanno di me. En fait, les ministères pour qui on va prier, I ministeri per cui pregheremo, leur responsabilité, la loro responsabilità c'est de vous équiper è di equipaggiarvi pour que vous puissiez affinché voi possiate faire le ministère, fare il ministero, pour que vous puissiez accomplir affinché possiate compiere ces œuvres de Christ. queste opere di Cristo. Ma question, La mia domanda c'est de se dire, è di dire: est-ce que je vais continuer à vivre comme ça? continuerò a vivere così Ou est-ce que je crois o credo que je dois changer des choses dans ma vie? che devo cambiare le cose nella mia vita, Que je dois changer de position? che devo cambiare Que je veux posizione être un homme? e che voglio essere un Que je uomo, veux être une femme? voglio essere una donna, Que je veux être un jeune che voglio essere un giovane qui me lève, che si alza, qui me fortifie en che si Christ fortifica in Cristo pour entrer per entrare dans ce qu'il a prévu pour moi? in quello che Lui ha previsto per me. Est-ce que l'équipe louange peut venir? Il team di lode può venire avanti? J'aimerais que tu puisses te positionner. Voglio che possiate posizionarvi. Ce que tu décides aujourd'hui Quello che tu decidi oggi détermine determina qui tu seras demain. chi sarai domani. Ton absence de décision Il tuo manco di decisione détermine determina ce que tu seras demain. quello che sarai domani. Dieu cherche Dio cerca des hommes et des femmes. uomini e donne. Dieu cherche des jeunes Dio cerca dei qui giovani sont prêts à dire, che sono pronti di dire: je ne veux pas simplement mettre le bracelet, non voglio solo mettere il braccialetto, mais ce bracelet ma questo braccialetto reflète ce qu'il y a dans mon cœur. riflette quello che c'è nel mio cuore. Que je me lève. E io mi alzo Dans la foi. mi alzo in fede Je tiens sur les promesses de Dieu. e mi tengo fermo sulle Je promesse di tiens Dio. dans ce que Dieu m'a dit. Mi tengo fermo su quel che Dio ha detto Et j'entends, e sento jour après jour, giorno dopo giorno marcher dans sa volonté. camminare nella sua Chercher dans volontà, son cœur. cercare nel suo cuore. La première décision que tu dois faire, Prima decisione che devi c'est de te prendere lever. è di alzarti. La deuxième La décision, seconda decisione c'est lié à ta vie de prière. è legata alla tua vita di preghiera. Qu'est-ce que tu as besoin de changer Cosa hai bisogno di cambiare dans ta vie de prière? nella tua vita di preghiera? Peut-être c'est prier plus longtemps. Forse pregare di più? Peut-être c'est lire plus la Bible. Forse leggere di più la Bibbia? Peut-être c'est arrêter de prier pour toi-même, Forse smettere di pregare per te stesso, de prier pour les autres. ma per pregare anche per gli altri? Je sais pas, Non lo so, mais c'est dans ta vie de prière ma è nella tua vita di preghiera que tout commence. che tutto inizia. Chi? Et honnêtement, E onestamente ça m'est complètement égal qui se lève. non mi interessa chi si alza, Mais qui est prêt à dire, ma chi è pronto a dire: moi, io je veux me lever. voglio alzarmi. Je veux pas simplement mettre le bracelet, Non voglio solo mettere il mais je veux braccialetto, tenir dans la foi. ma voglio tenermi nella Je fede, veux tenir dans ce que Dieu m'a dit. tenermi fermo in quello che Je Dio ha veux detto marcher, e camminare pas après pas. passo dopo passo. Si c'est toi, Se sei tu, simplement tu te lèves, semplicemente alzati, comme devant Dieu, come davanti a en Dio, disant, Seigneur, dicendo: Signore, c'est ce que je veux. è quello che voglio. Je veux être un homme. Voglio essere un Je uomo, veux être une femme voglio essere una donna qui me lève, che si alza, qui me lève che si pour alza accomplir per ce que compiere Christ a pour moi. quello che Cristo ha per me. Simplement. Semplicemente Commence, si tu es debout, Se sei in commence piedi, à parler avec Dieu. comincia a parlare con Dio. Engage-toi vers lui. Inizia Dis-lui ce que ça veut dire pour toi. a dirgli cosa è per Dis-lui te, ce que tu as besoin de changer dans ton cosa cœur. hai bisogno di cambiare nel tuo cuore. Dis-lui ce que tu as besoin de changer dans ta vie. Digli cosa hai bisogno di cambiare nella tua vita.
Commence Comincia à prêcher comme s'il y avait ces multitudes. a predicare come se ci fosse questa moltitudine. Arrête de regarder ce que les autres font. Smetti di guardare cosa fanno gli Arrête altri. d'essayer d'imiter ce que les autres pasteurs font. Smetti di imitare quello che fanno Dieu gli altri ouvre un pastori. chemin pour toi à Palerme. Dio apre un sentiero per Il y a un te chemin a nouveau. Palermo. Il y a des choses nouvelles Ci sono cose que nuove Dieu met devant toi. che Dio mette davanti a te. Marche dedans. Cammina qui. N'aie pas peur Non aver de paura faire différemment, di fare d'agir diversamente. différemment. Et au moment où tu vas commencer E de le faire, nel momento in cui tu vas inizierai, voir petit à petit vedrai poco a poco les gens commencer à arriver. le persone cominceranno ad Parce que tu arrivare. développes une culture nouvelle. Perché sviluppi una cultura nuova. Parce qu'il y a une liberté que les autres ne connaissent pas. Perché c'è una libertà che altri va non être là dans conoscono, l'église. che sarà nella chiesa. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Cosa hai bisogno di fare? Simplement, parle avec Dieu. Parla con Dio. Je vous entends pas. Non vi sento. Si maintenant tu sais pas être violent dans Se la adesso non foi, sai essere comment tu violento, le seras tout seul? come lo sarai da solo? Élève ta voix. Alza la tua voce. Dis-lui, Seigneur, me Digli, voici. Signore, eccomi. Je suis là. Sono qui. Je me lève. Mi alzo. Déclare ta E grandeur. dichiaro la tua grandezza. Libère tes promesses. Libera le tue Parle à mon promesse. cœur. Parla al mio Je cuore. veux prendre plus de temps avec toi. Voglio prendere più tempo con te. Élève ta voix. Alza la tua voce. Je vous entends Non pas. vi sento. Élève ta voix. Alza la tua voce. Dis-lui ces choses-là. Digli queste cose. Oh, Saint-Esprit, merci. Oh Spirito Santo, grazie. Merci parce que tu libères ta présence. Grazie perché liberi la tua presenza. Tu libères ta vie Liberi la tua vita. dans les uns et les autres ce matin Negli uni e negli altri qui sont debout. che sono in piedi. Sinon, je déclare Signore, que dans dichiaro Romains 8:11, con Romani 8:11 il est dit que le même esprit che è lo stesso spirito qui a ressuscité che Jésus ha risuscitato Gesù d'entre les morts, tra i morti il vit en eux. vive in Il loro donne la vie e dà la vita à leur corps mortel. al loro corpo Il leur donne de mortale. pouvoir marcher e possono camminare dans la réalité de tes nella promesses, realtà delle tue dans la promesse, réalité de ta volonté, nella realtà della tua dans la volontà, réalité de ton cœur. nella realtà del tuo Seigneur, cuore. je déclare Signore, dichiaro que leurs yeux s'ouvrent che i loro occhi et si qu'ils aprono voient ce chemin e che vedano questo et qu'ils ont cette cammino capacité, e che abbiano questa Seigneur, capacità de marcher di camminare pas après pas. passo dopo Seigneur, passo. je libère Signore, libero l'espace spirituel lo spazio autour de leur spirituale vie, autour de leur vie, attorno alle loro vite pour qu'ils puissent entrer affinché possano entrare dans ces choses-là. in queste cose, Signore. Seigneur, merci Signore, grazie pour ta grâce, per la tua grazia pour ta présence. e per la tua presenza. Amen.